ahwefo a mo hwe me mamo akwaba de ba Dora TV so Dora TV ayebonem no ane say the solution center ampa efise ahase ena wo haw amane atete yawe bi a haw unya ano eduro Dora TV so ena yema wo hu no kre a ewo nyame mu Dora TV so ena ekro mu gidi ato nsuo mu omusenya gidi ewo Kristo mu Dora TV yewo terms ye can say switch to someone to switch for someone to switch to someone ye na ye can na ye patch say catch obi mo obi so catch obi the one dance obi no so the one dance obi na ye nya adwenkro ne akomakro enfanta Dora TV echi me ameka say me di Lisa subscribe share na like Dora TV the solution center na Dora TV ende de ye de bra wo de ya bomodin adomu suko echi na kwakohia ye maami bi na maami ameka no wasam ni ho otro papa no ho otro osinkruma mi hu di amefa ntoto no ho ye friend bulldozer 1 no ni ho otro papa anya asem keso ha enti ende ye ne maami be di nkomo ni etie no ho nsem ni din se na oye na asori se na oye ne nyoma sifa no yensem rekra no ubebo wudin atwe ya hwefo a omo hwe yo mechia wa hwefo nyina wa hwefo omo hwe Dora TV nyina se radio so nka wo me a mutemidin me a mo hwe me enne ye frɛ me Dr. Bishop Dora Ibrahim maso ye wo nsawam the one na me wo na me ye hairdresser asa na adom no frɛ me ena maso odin ti ebo medam nyame adom ya ebo medam anya ni easy because maso ye den me obi a me ye stubborn me crash stubborn heart me obi a me nji ade endi yeah na kankan po say asori a yes ye use candle na soda water there because ye asori a ye kono de bia ye preach against says am sorry no mu fri nyame omo ya abosom ti no emra adom no ba me so a me nitete ye na me use candle ni soda water na me so wiase na afi na me hu se no kre wo baabi enti no se mo be hia ye na maso ye ha me healer me spiritual healer ade biada e me nyankopon no ode me eye e ma na ye nsenchini udi kan kasa no ka say ukas adom ne ba wo so na wo se wonye na ebo wodam na se na medjuma yen so de obi be se wo na ade ho nti na nya by force nti e de na afi de etimbe bo wodam se chinchin na me adjuma ase yo me da se de wo mu ne se ye nyina ye dan obi ewiase ne nyina ye dan obi nti ne ye dan no de wo no ahyehya ma se ye ne na wo be ye eti okan wona se mu se na nipa pe enye nyame pe ne nyame pe osi nipa pe enye nyame pe ne nyame pe nso nye nipa pe okay won nyame pe no ene ye nipa pe ba nipa pe enye nyame pe eti eno che se onipa da se ni nyame ono epe a owo ma wo no ebebe wo ye den ebebe ba nipa pe de entimi mbe because ebia na wo pe no eye bone eye owu eye yare de wo be kwa amane bi mu eti nyame pe no eye pe papa enu na chi no epepepe bi eni hobio eti emra adom ne ba ye na me ya so oden me kwa sorry ese wa adom o so koye adwuma me we ya so for me ba wa sorry na wo hye me nkom wa nhye me sika kom na so me ye nyame adwuma me sorry eja ho ise sika na na me hwe nkom me ni ye den wa woni me ye premeni na wa hwe yes ndekra yese ndekra adom no wo so wo ye nyame adwuma kra tina me se fe hu ti wo nyame wo wiase kra kire se adom ye da nyame ase aso odin ti esei me ba nhwan kera de se me ma sorry kwa me fa so a me di bie ma sorry mpo de eya na eye nwanwa because time adom no ba me so a ebo me dam no me nam krom me hu obi a na maka ni problem a kire no and me ka kire wa na mama wa no adu se ye we ebeko eti obi anya me fa me so sa ne yare ebo ano no nipa no odi ade ne nipa du nyina pro aye di na echi no onya yare sa asori a wokonom kaseti sa ahenie no eti wo hia me no me nim omo na omo ka because by then na me nipa foforo bi na me na eja adwen no me nim ne ekọ se ukokrom kra ko e bibi kwa wonim se wa ye bibi time adom ne ba na me nim hwe me nim ne ekọ so eti me hia ma me no
ɛna maame na according to ɔno na asɛm a wɔka sɛ mehyɛ ne nkɔm na ne egu ne nipadua nyinaa no mekyerɛ ne deɛ wɔnyɛ eti wɔkɔɔyɛ ɛkɔyɛɛyɛ efiri sɛ wɔyɛ ade no ne nipadua na emu ayɛ kuro pacha ne nyinaa ɛkɔɔyɛ eti da koro me ofi apɛ me hu sɛ ɔde nkrofo bi di n'akyi na ɔmo so plastic chair ɛna ɔmo baeɛ and ɛbaa ne saa no mehyɛ nipa ne nkɔm na mekyerɛ ne deɛ ɔnya ubisa me sɛ me wana ma kyɛw makyira kwan eti me ho na we aba me hwɛ of mame yes of mame bi ani fie ha saa eti da kro mame bae also on nkɔ asɔre bi abio because bra wa bra nsana na me afa me so age na onko bio ma asɔre tie ni nyina eti mame no saa da no so wonko ɔde nkrofo bɛyɛ 6 di n'akyi ɔmo nyina so plastic chair ɛna ye de to ye starting pie say asɔre na hyase no nyame wo enti me sɛ de yɛte na obi na sɛgye ntete me de manje ntete obi nyame na wafrɛ me ɔno ana yɛtete me me frɛ no bebi efiri ni enti ne tete sɛ na asɔfo no bi kra kokrom kɔ brɛ pa kra no de wo asɔre bie no kra ɛyɛ bibi kitwe bi so obi hwɛ me a obetimi di adanse so obi sɛ ɔn sɛ me ma ba kroma be preach da obetimi ama comments me nyɛ sa de bi kra da na mom time a me ne so tete me na metifie ba ade ne ba ye bo me da e de me kokrum nti ate se me nenam me de no me yodi for me preach enye se me nim nyame ase but ose adoma chede me obi ane ne a ode ama no enti me de ne se enye asofo na sabi o mu preach ni bi se bi a obe preach fita no pe enye no bi ba me de no me hu wa me ye healer spiritual healer enti me hu na me hia wa ade bia e ha wo no nyame bie mani ma me hu na maka kyerɛ and me ka kyerɛ so a me ma wa no aduro na wa ye enti me prophecy no me ministry no oye ya na no anu no e kwa e fa so ba ye ni enti me obi a wo nkwa asɔre wo ngi sa nyoma ni ndi asɔre a me kɔ no na ye preach gensi candle sɛ mo ngi sa nyoma ni ndi kura enti me wo frɛ me wa asɔre na me ba na mo so candle mo yes afro da me say ma me wata asɔre enti me ba enne me hu no kure no enti ma me pa kyɛ wo eba ne sana wo hyase ye sa nyoma no wankasa no na ye nwanwa wo se meka asem bi se ye nipa no yaka ahye wutim wo hu efru mofrase a wo nyini nyina ne ye de atete ntete a wo gye ye no santete en eteki infect e wo nipa so enti no me mani so tete me na me bisa me se na we efi but mama hu no kre no because ansa na mani so betete no ye de mi do asukọ ye biebie mani ma mi hu niema bebre ma mi hu se na asofo na omo begina wo mo puppet so e ka se wei emfi nyame ni me true challenge se sofo bi a wo se nyame afre no me true sa challenge ne se sofo bi o se nyame afre ni bia wo no se won so candle no ombra no be ma comment ne e wo kan se ye no krepa ombra no be ma comment se candle so ya bosumsum me true sa challenge na chese sofo bia so kende wo mo so di si wo mo altar so wo dem on so emfa ma bonte na me bi so na wo so kende wunya light off na wo so kende de ende nya bosum ay asem enti mani so tete me no ena me hu se ya bre ye di ehwia mo bebe because niema na ewo ye ho a nyame bo ye nse o se na mo so ka na edua no ensi esum no so na esum no bedwane ene obi ba me ho na me de kosua mi sira kosua so obi ba na opeba kosua gina ho ma okra obi ba me ho na opeba metimi fa kosua na me sira so ama se di obenya ba obi gina che o se ya abosomsom na me bisa se abosom be na watimi abokosua da o se ye lack of knowledge o se lack of knowledge my people perish me nsuo bofo na mekuta abofo a mekuta me de wo mo ye adwuma nyina eye nsuo enti me nsuo ba ha me nsuo anointing oil wo ba mese nsuo na mesira so ama na wadno ayarefo a wa ha nyina nsuo e wo ho ne no na omo no me nya hwema me hira nsuo so ma wo no asa because to me bi ani wiase a e che nsuo to me wo kan Genesis 1 o se na Awurade de ne honhom egu nsuo no mu nti ne honhom bebutu nsuo nani enti nsuo to me no odase ne bi ani wo sa to me and to me bi ani onyankopon wachi a sa tumi ne sene ana obeka so ono wo tumi a eye nsuo da bi ma me pa cho wo we de mi ntwa wa no se wo kire ma wo so di nsuo na ye adwuma pa cho ya mpie wote ya ye tonum ni bia na enye anu bia me wo fom nsuo
emra me ba ha no na service ka asem ye den time adom no ba foforo no onipa bi ehia aboafo wo wiase ansa na ubedru soro na Awurade ma wo fe baabi ansa na wadru nti me baabi a madru enna members no so na o ma madru because na me nsebi eti womo a adom no ba me so a me bo mpa ye ma womo ye niema emma womo ye akwanche ma womo nyame apagya womo no omo na omo hira me because abi adwuma me ye no nyame womo sika enton firi soro embre me ni eti womo na womo de womo haw no ba no the more me dia ma womo a me boa womo nya dansi no omo so ye de hira me because o se me de chekwa enti nieme me won wo ba me bɔ mpa ye ma eye ma wo na eyi a wo kwa na de ma se da brɛ me nti mi sika me nya ni nyina nti by then na ye ba ha no na sika mpo ye de to anwempo na ebi ni ho eti ye kotutu fom eti afom na ye tutu ye ti se normal fom ya me pa anwa twa blog e dey start me ministry no ade chi ye na nsua ye anwani mu ma baby amutu notie no e ho ye bon ade chi na nsua ye mu ma insuo toye ensua anto ba de che ne ensua ye mu ma I was shocked ye tu ses na meti he ye tu fem ye tu fom ye tutu anwea ensua anto ade che ye koye a workers ne nim so mo sa ko tu anwea no mo koye na ensua ye mu ma ensua ye bula ne mu ma enye bula ma nhyɛ da ngase me tu netie na mo etu ensua ye mu ma ensua anto na ensua ye mu ma we and it was enti said ensuo no eye mu masa no na me say asembe ndi na we die eti esetu baby foforo ade chi esa ba na nsuo asa ye ho no so ma eti da kro ye ya asori ape na bofo no ba he no say ensuo na anasa asase na watu na ensuo na wo hu no eya me bofo we no bo ni din kire me so aba say me fa na nya adwuma asa me mpege nyina no no isansuo na wo sama yes oba ye no so ye sika bofo since asa bofo no be sue me ofi ha na me ni ada sorry that we made 1 year pen and see ye. Then sorry then yeah. 1 year pen and see ye. Eti one more nyame de one more problems are one more de bano. The more nyame yama woman no more so a dance ye any achede bano no more de boama ye de aye adwuma no. Then nyame ase. Na ma just ha meeting na me ho preme. Me penyoma bi ani so ehu. Ese me ba ya me no betina he mi hu nyoma bi ma me nte ase. Because me kwa sorry mo me ma sorry na me konde say ye water so kra no nyoma bi se ni ye hu wo ho ti me ba ni ma be hu nyoma bi ampese mi bi saw me pa che wo na candles ni nyoma me say we ye powder any na ba che de ne wa da ka yi mu incense ba che wo na nyoma yi we so ye nkrofo ka ma amesira so ma ye hu kawa omo ko ware de bi sunsun mu kawa eni yeden abrochirefo kawa amede be sende wo mo me bia na hyeme no omo de yeden onipa bia wo hia ho bambo wo wiase okay yes and now na ma you see premature death wo bedu a premature is na say wana sabio wo mo ade bia what a shock wo mo nkọ asori enye wonwa yes sorry sankrofo no so no wo mo kọ asori na wo bebisa ho so mo mpaye na wo bo na nyame nti ana wo se na mo nchinchin ahohom ni nyina so na mo nhwe na ba bia mo benya ogye eni fa hodie no se ho na mo nso ene nipa mpe no kre ka wo ye hye yen fan hye left ye de hye right e bia wo no obi wo fie ana wo no obi mpo bo bra wo no obi wo adwuma wo ne ne sere enso wo tan wo okuntia nso nim ono obetimi anu aduane na odi edru agum osegidi no waje di ka we hye won sa the moment I dey won sa be hye aduane mu ayi sa tumi na frim enya wanya wo hye me asori since nyame frɛ me no kre nyame to otakase esu me nsi efunu o ma asori da sa and me nsi enso da because enye se ewuo mo ye to owuo no but the moment ye be to no na nyame abie mani ma we hu na ye hu ni esi anokwan kima me da se ise no ma ye hu se kawa ne ye bambo protection nti we no mo abrochirefo nka wani ti ma ye hu adwuma ya ene se wo nkofo wo bebre abrocha wo mo ano mo hwe ene ma nyame we peja opa eda nyame se menua ne wo adwuma ni mu ne se nipa wo wiase di nokre udi nokre be di wanim meka se nipa ba ko pe ya wo abrochi a me ye adwuma wa connect me ama nipa bebre afa kra na me ba out meka se me ba out a sa boje fonte me kai ba afa na ma ba TV station so what ya say eti obi a me ma di obi a ma ye adwuma ma no
awo no a witness e na ono adi me ho dance a kire acha afoforo enam so ma wenya nkofo bebre da nyame ase mpa chewo na den ne wo tompan mu si hanyi we e flow that water make us and make us me zunzum sofo ye the way fresh sunsum I to say oba mema example bi sebi oba mpo ko da wukunu akimpo a wudware anajo ebo powder e de edunwem gu ho e ma ho ye hwam ade nti na ode sa ne ma ne gu ho pese ho nye hwam pese wukunu betin carbon bia ho yo se de be obetimi ade aben wo eti ye the way fresh ahoho nti we ye Florida water eti ye the fresh ahoho e ma ho e ben ye eti obi a wo ye sunsum nwuma bia no we e pam bad luck e pam sunsum bone sunsumbo ti sent do ntimi nyina eti obi a we sunsun nwuma bia no we anase even nipa a we entity no mpo no ese we de bia wo bedware pa wonye bi different wunsu no di dware eno a purify e pama wo bone free nipa ho pa obo a wo bobra obra na wo bo no abonsesa atosni hwe nkwaso ma wo ba we no ebema sister me ahaba na metete asemu ahaba na metete ebi eni abrotirefo we ni mu nyina ya abrotirefo adwuma kafra mumfa nche me mpanyifo mumfa nche me ngum ani mu ase de mo mani bi ntine me bi ase ntine me kire wa ho obi o wa abrotire a ope ahobambo me mfa ni di nkire hu se ni di na ma kiro ni so wa ho ohia ahobambo kata so ni nti we candles a wuhu watro ni din na wo de ahaban ato no so yes senipa no ni ahaban na ebo no ho ba na se emra Jesus Christ epam ahonhom no ebi kogu nsuom ebi kogu epumu ebi kogu emu botemu ebi kogu eduemu nti wose mu ni eduaba no na mofa na hahan ensa yare enti obi a onim de e kasa wose obi bia da wotete ahaban bi onfri nyame sister nti ugidi se Sabi obusun bi wotu bi obetimi abo ahaban da bi mi hu bi da nyame abode we yes de ewudifo kete nyame abode yes ewudifo me ntimi nka ni nyina because ha ebedwum ba de me pesa me kan se wo wo ama no ne nyina da a wo wo problem obu o hia protection obu o so dai basa spiritual marriage ha obi spiritual marriage na cause problem am obi make us say na wawe egu de denden obi adwuma say obi sikasem ni bibia ye basa enti say nipa no frame am egi ni din no egi ni picture ebi o me owura me altar ankasa so a we are sorry altar e why ye man na hu say ne ma ni bia ba out no but say me ye wo insider e din ni picture na da candles ni mu enti candles egi na ho nyina egi na ho ma abofo you obofo yes this bia ne bofo kala so we nipa na ye candle keka yeso yo nipa na ye wadwe na ye wosa na rainbow no so nipa na ye rainbow na wuhu no gina ho ma abofo yes ye obofo okuta universe no enti rainbow na wuhu ni nyina gina ho ma angels archangels yes it is sa rainbow ye be sa pepepe ye obofo eti candle say wuhu ni nyina colors ni nyina gina ho ma days bia abofo a wo hwe day ne so okay nti enye candle keke wuhu no keke I had to say we nipa na wo color red so be she red what attention will be there because your favorite color good enti sa candle see nyina gina ho ma abofo a wo pese wo mo adwuma ma that moment no yes eti sa candles 9 yi ma invoku ama abofo 9 un colors ni nyina 9 so color bia ne na adwuma wo ye na so wodin color bia ne adwuma wo ye me na color blue yes bofo ben color blue ye Angel Michael Angel Michael color ni color ni yeah okay oyo okofo they say blue ni tese okofo oyo okofo enti no colors ye wuhu ni nyina no ejina homa abofo enti se bia obi wa manone na adwuma wo ye ni bibia na wa bibia ye basa onti me mba ma me nya adwuma ma no me nya ne picture enye ni din a me de candles gina ho enye no nkwa ha ye bedwum we pa na metimi apie e de apie abonte de aka ndem ntimi fempie e wo rituals ameye e de egu picture ne so me fra nipa ne kra de edi ni nya no me hu wa ha aye ho adwuma me nipa ne nya oche sa pepepe nipa cho won na chese se wo se candle bia gina ho ma de bia na nipa krampo no
etumi ba ne se wo ni ji color we hu na nti che se onipa bia we ni ji color bi hu no na che se sa abofo no ye obofo ana onipa bia nyame bo wo no ufri kuo bi mu ansa na wo ba ta asefo asase so etina me di kaka se day bia ne color ye yusu e wo sa day ni mu ewo color ye yusu edwada mofo a wo hwe ya wada so no ne color ye blue colors a ye yusu de e ebo mpaye because nyame bo ade no se bofo ba ko ye adwuma de bi obebre nti wo hyehye days ni nyina ene abofo a wo mo ye adwuma ye wo abofo mo ye adwuma days ni nyina ye wo abofo mo ye adwuma month bia eti January ye wo abofo ohwe January so owi a okọ February bofo beba oba behwe sa na adwuma ne tie sa na sunsum adwuma ne tie de ye effective ye secret ni se ye sunsum asofo no ye kruta keys a straight direct yetimi ne abofo ye de ekasa from other pastors no any difference no but ono de oto o ye fast na otwen awrade anim time a wo ye fast in 21 days na me ni bofo am okura aware ni bofo okuta aware na ohwa aware so nti time a wo ye 21 days fasting no menka se fasting ye se nyame bedan bibie di a kire wo no ana se nyame nka wo awawem na start time no me makwa akoto kind of red se wo shortcut bi kra wo de okay time a wo de bomb pa ye fasting 21 days no me makwa akoto kind of red etina homa aware etina homa odo etina homa nkambom enti minya kind of red a me di gina homa aware wawie na me frebo for no hwa aware so na me dey problem na hye nsa enti ayete say yensunsum sofo no ayete say wo ne wo ma ewo ho what I say na wo baby pesika free wo ho na wo ba no bibia a wo hwebe oti me ba wo ma me no ho straight ba we die obekwa kofa ni nua ba ese miensa na enan bi so se won kan nche ne papa se anane ma me so ohie sika ebi a okwa koke na ni nua ni bi ebi asane aunties anane uncles na obi kwa adwuma obeka se yo mate me kwa adwuma ba sane sunsum adwuma ne te edi wo time a wo be bom pa ya ye ne wo be ye na me maje dada na me ko enu nti na ese sunsum asofo ne yemfi nyame okote mo bi bia ye passion wo nti na che se ye ni nyame kasa ye ni abofo no kasa direct o se wa hye na abofo ama ye se wo mo nwen anopa ewia anajo enti ye ni abofo na edile nti time a wo be kasa me ye fast me ye we na me ma frɛ bofo no me na dele straight wa che me de me nya mama ya ma me yi me se free mama me pacho wo na powder here na so for so powder me esunzum sofo sister wo ne mama ka se mi cho ewiase aye wo no se wo ya ade na wonim se ne a wo ye ne enya wudi besie ampa ba ade bia wonim se ade a me ye de eye no ye mfansie ade bia enya bia no ye de sie so ate ase aha ba powder wo dware anacho wo kode wuku na chi a wo bo powder de wonya konfo wo dware anajo na wo powder sabi wo bo wa moto wo bo wa hem wo bo ba bia powder se wo ho be ye hwam what I say na what na say bi say na adan na ye yi obi free prison na first na ye the powder gu ni so ono de onyo konfo ana enti adan na mi sunsum sofo so obi ne ha obi aba na ebie sunsum nipa no ye de ade tuntuma kata ne so nti ama ba bia ona bia esum mu no nam wa ma ne how promise and for disappointment disgrace nkwa na edi ninya na wo ba na mi hu se da bi esum na edware wo no me ye won adwuma wi a me de powder we gu so a etre se uni kunim ase kira no eye se na ye su no normal se kunim die ntina me bi se obi hwe adwuma wi ye de powder gu no so ono de onyo konfo ana who say a lack of knowledge or say lack of knowledge my people perish. As I said, Christopher, yes, you him dear. Me wa sofo, me born sorry ni be dear. Oma did wo wiase fa na nyina me was sa sofo no mo ba me na se beje akwankyere ko. But unim, and it doesn't mom so omo ma awia adenti na ya omo ma awia. Because what dear wa catch any members for ne yemfri nyame. Ene no ono akasa hu no kra no nti so oba na e bia member bi nso aba pray for me wa ha no oba no be hia na enti ono otete anajo oba kra opake ne ka oba bi no wanante aba obaje akwanche na we oba no be dware eduro me share eduro ma no we dware owi okọ
no be gina purpose no obon pai no ka che o se nko no mo mfiri nyame show wo nyame da mi bisa e jidia na mo ne yetu enti entena se masofu bi nka nkyere wo se ba bia wo bekwa wo benya wo yawe na no aduro no o mfiri nyame entena se ma wo haw no enso wo kon ma wangsa ngoto ahoma enso wo kon ma sabio wonnum aduro enwu because a haw no ebede mewo enu nti na awurade adom akyede no wacha ma obi a ohwe wo kra wukuta no wa ma wo ho adom akyede enti me de megimi hu di se me yesunsum sofo pa mama ye da se na mpato insensi so a e wa adaka yi insensi wo ba ha de kire se me yesunsum sofo na na difference a wo hu other churches other churches ukwa onti insensi me the way frebofo eno so the frebofo yes ye wonema ade bia ye hwem bia ye the fresh spirit ye mpese meka no ade bia ye hwem bia no ye the fresh spirit ende na e kire se ye dwale kura ye bo spirit ni ade enye and spiritual marriage bebre na aba no me da se what kind me asem spiritual marriage bebre na aba wiase nyina e ye prayer ye use no sa yes because ade bia bisa wo nana ye nana no ma bese ye sorry kekenti sika nkoto spray enhye bisa o meka ache won ene sua tra ye sua ma na tra enne aketesi bia sorry no akoto spray no no de gu ne ho ne wa ye hwam onam no spirit bi nam o te sent na ye ne fepe ana sent ne ye ne depe no wa ben no oba be ware ba ye nana no ma breso no sa de ebi ni ho ye nana no ma breso wo dware wi a wo de alom aguru so wo de ahye na motom ana enso ana nketwa de ne ho emmon sent bie ni ne ho okipi ni ho nit ba enne enamanfo ayaba bibia spray ni papa so ro dware kra no o de spray gu ne ho enne spiritual marriage brebra ebu owiase e spray enti spray ni sa ni ma ye hwan bia no e di free sunsun nze spray no de sese ye yusu debi ye nyusu spray keke enti first enka ne tete no ye nananom ni e ma omu se wei oye nsifo ana wei oye konfo o tinipa na scent yes ye nananom abreso no na obi te wo ho scent impo spray scent impo ti me eye de eso wo hwe enti ye nyusu spray keke ene ni bie suehu na atra ye sua ma na atra enti ene ye ni nam ubehu na spray no aye competition enti ene spiritual marriage bebre adosu wo wiase Munko so na mo hwe Dora TV mo like mo subscribe na mo share na ebe bua mo ama mo ehu ntasem nyama a ehintaw nyama a ewose ye hu a ye nnim enda asofo bebre na nyama bebre na esie yen se na ye ma me kan ye no omo ba omo be ka kire se enye anso omo mo kono makoe na okukue mu koso na hwe Dora TV we de eketu ebi kan nyama we hu ye be koso ama we hu nyama esinse nyama ebra adwene ti access esinse mami ipache we de ye besre what the number any location betu dwa amaye yo me da se etiefo obi otie mi bia me ya asori efiada o pese wu hu me 101 na efiada ne kwasiada obenya me 101 efiada ene kwasiada obenya me how bi a wodi bebia no ba metena makonwem me hwe nyame ma me wi a me ma wa kwankere aye na emomo no se obi dada wo se oba no onje hwia me menye sankrofo ni me de me ka no kore me de woji me de me ka yes because sabi oba no me de powder ni gu so ya mfa nche me toye me de niema na frɛ wo mo enti wo ba na wo ti manim no asɛm na ye hinta asɛm na wo pa atie no ma frɛ bonfu bi no no de message na de ama me enye nsuo keke na me de frɛ no me de niema na frɛ no ti consultation na wutua no asikyire ni me ye asori kwasi ada 7:30 pepe ni start asori efiada 9 ni start asori efiada de yesu sumedwuma enti ene de wo ba disa wonkokro na nkasa release yansa na yapon wo hwe me chia kwara me won sanwam okumbe yeye baby a wo biada froka ebesi nsanwam okumbe yeye nsanwam mobile wo si nsanwam mobile a twakwan ni mu kasa wo ko okumbe yeye station wudu okumbe yeye station also hwe mama Dora akola kra de wo beba masoye tina kai no wo de wo masoye wo ba nyame be ye nyame na wo haw no the moment a wo be free ufie mpo a wo be dru asase kronkron yin so no
na ha no adwane how ne amane bi ayarefo wa ha me sa stroke yare me sa diabetes me sa bp chese yefun yare ni opa awo de na wawe chese how bia de ye spiritual battle bia no me nyankopon no na basa no enye ti asa enso woje ka kire obi na obi nso kan kire obi wa bra te wosu ache wo bedu asoye ha erade be fa me so agyew me number wo hwehwe me wo benya me ni 0243 7244 25 0243 7244 25 ana 0244 079 312 mesra me busy enti atoda na wo frɛ ba ko na manfa wo de gya me be hu a me flash wo ama wa frɛ me ebi ni mutemi frɛ sa ama ya frɛ sa enyamia ebi wa me efra no pa me tena se na me ye consultation na me brɛ nti etoda time a wo frɛ ni nyina no me osunsun me esunsun nyumo me ti me mpeke eya me mpese obi anso be peke me kɔ eno nti na bia wo frɛ unya me no ba se de tie bia no wo frɛ wo nsa be ka me keep on trying erade ensha metiefo papa ewo womre awenya adi amai dase wedwane abetwae na wama ehintasem bi yetimi ada na di ache nyamema yakwe yenkoyo yebesan ba medase yebesan ba pa say if say yen Dora TV for de nyoma ehinta nyoma ebra adwene nti aseso ene ye de bra ahwefo enti se na yenim dada no koso na hwe Dora TV na ubeye ehira edamo ase bebre bye bye.